guys, welcome back to my vlog. So, buntag na. So, tingala mo na wa pa ko nakaligo. Onya na ko maligo. Naligo good ko sa una. Naligo man ko karon, di ba guys? Nag-request mo na maligo ko. Sa una, ramanday ka naligo po. Si mama. Hi! Hi guys, good morning. Wala may tulog. Nayayay among baby. Doro, ang bata na dili mo inam og tambal. So mao na guys, tapos akong ate Katong to. isa din. Napo na sa channel. Search lang Roblox tapos GIRL. Kung gusto mo magdula ko o PUBG or Bullets